openings. Come on. Yan. Ang ihi ata yan. Yan si Priya. Oh, yan oh. May counting mga hairs pa oh. Nalaglag. Yee! Ayun. Kunti lang nandoon oh. Oh. Good. Ano ko dyan? Come back here. There. Run, Priya, come back. Pri, may heels na. Bumalik uli ang heels. Oh, may malat. Ayan. Sana di na babalik. Yup. Meron ba talagang heels? Ayan, unang yan nakita yan. Buti konti lang. Wala na rin hangin. Uwish! Yan. Aba. Sabi nila pag medyo green at greenish or grayish yung kalangitan, may ano dyan. Pero wala namang grayish. May ipo-ipo. Pero buti na lang wala. Grayish lang greenish. Ayan. Lagi na lang umuulan. Last year di naman wala namang hailstorm. Ngayong year lang may hailstorm. May hails. Parang pabuso-buso din tong hangin dito. Wala na hangin. Biglaan na lang. Ayan, at least makainom yung mga tanim ko. Let's go na, baby. Let's go na ay. Let's go na. Nilalamig na ako. Kasi naka-summer outfit na ako. Shh! Come on, let's go. Come on. Priya. Outfit ni Priya. OTD si Priya ngayon. Priya, let's go. Come on na, baby. Priya. Baby Priyan. Priya, come on. Nahilis na. Nag-melt na ba yung ice doon? Yun, meron pa oh. Yan, meron pa. Yan yung mga ice. Buti, kunti na lang. Kunti lang. Kasi masakit yan. Bitak ng ice. Masakit yan. Grabe oh. Ang dilim. Shh! Come on na! Hey! The two of you, come on! Come on, Fiona! Come on, Fiona! Priya, come on! Come, let's go na. Tapos na. Tinitingnan na natin ang ice. Okay, sige. Bye-bye. Have a good day. Have a good night. Thank you for watching. Okay. Share natin sa